عید قربان کے اس خوبصورت موقع پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آخری مراحل میں ہمارا پروگرام، اور مجھے بار بار کان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشعار سنے جائیں. تو اس آخری سیشن میں میں گزارش کروں گا کچھ غزل، کوئی نظم جو آپ ہمارے ناظرین کے لیے رکھنا چاہیں، اور کوئی خوبصورت سا کلام. ساواں وچ پرووے ماہی، ساواں وچ پرووے ماہی، میں تیری خوشبو وے ماہی، میں تیری خوشبو وے ماہی. اور تکنا کیڑا بہتا سونا، تکنا کیڑا بہتا سونا، چن دے نال کھلووے ماہی. تکنا کیڑا بہتا سونا، چن دے نال کھلووے ماہی. اور اج میں تیرا سفنا بننا، اج میں تیرا سفنا بننا، اکھ دا بوا ٹووے ماہی. اج میں تیرا سفنا بننا، اکھ دا بوا ٹووے ماہی. دو تین اور شعر نے کہ میں کہنی ہے کہ وہ جڑا شعر میں انہیں پڑھا نا، تکنا کیڑا بہتا سونا، کہ ہم عورتوں کی تعریف میں شاعری جو اتنی مردوں نے کی ہے، دیوان بھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی کرنی چاہیے ترس کھا. ایک اور غزل کے کچھ شعر کہ عشق نو حق دا راہ کیتا ہے، عشق نو حق دا راہ کیتا ہے، میں کوئی یار گناہ کیتا ہے، میں کوئی یار گناہ کیتا ہے. اور انے واہ میں درد کمایا، انے واہ میں درد کمایا، پیار جو انے واہ کیتا ہے، انے واہ میں درد کمایا، پیار جو انے واہ کیتا ہے. اور ہاں میں دھوکھا کھادا سی، ہاں میں دھوکھا کھادا سی، ہاں میں پھر وسا کیتا ہے، ہاں میں پھر وسا کیتا ہے. اور او دے پھلاں ورگے ہاسے، مینوں کھڑی کپا کیتا ہے. اور دنیا دے سنگ نبدی نہیں سی، تکے نال نبا کیتا ہے. دنیا دے سنگ نبدی نہیں سی، دنیا دے سنگ نبدی نہیں سی، تکے نال نبا کیتا ہے. اور وچھڑ گیاں دے چیتے میرا، وچھڑ گیاں دے چیتے میرا، اوکھا لینا سا کیتا، اوکھا لینا سا کیتا. اور آخری شعر ہے کہ جگ دی کی پرواہ سگرانو، جگ دی کی پرواہ سگرانو، عشق نے بے پرواہ کیتا، عشق نے بے پرواہ کیتا. عشق نے بے پرواہ کیتا. واسف صاحب، پنجابی میں جو ایک چاشنی ہے نا، میڈم زہرہ صدر کی آواز، مطلب سیر کر رہا تھا ان کو سن کے. کیا خوبصورت شاعری. اور میں بڑا مشکور بھی ہوں ڈاکٹر صاحب، تسی تشریف لاندہ تے کلام بھی پیش کیتا. سید واسف صاحب، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آخری لمحات میں پروگرام، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ شعر نہیں کی ڈاکٹر صاحب کو ان کی باری دی آپ نے. نہیں آپ کو بھی، اور مسلسل یہ باری. ہم تو چاہتے ہیں کہ گھنٹوں پروگرام ہو، لیکن چونکہ ہم تھوڑا قید ہوتے ہیں وقت کے اس حصار میں، اور اس کو پورا کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب کو سننے کا یقین کیجیے، اتنا لطف آیا سبھی دوستوں. اور اصل ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی ہے نا، پنجابی اتنی مٹھاس کے ساتھ کہ دل چاہتا نیچرل، یہ وہ نہیں ہے کہ پاس بیٹھی ہیں تو اس لیے ایک ایسا فرینک ایک پنجابی لہجہ بھی، اور اسلوب بھی. پنجاب کی جٹی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بعد ایک پنجابی کیا پنجاب کی علاقہ. بہت ہی خوبصورت. آپ کیا ارشاد کریں گے جس سے؟ جی جی، ارشاد ارشاد. یہ واقعی بالکل تھا ارشاد. یعنی 2 سال پہلے، سمجھیں کہ 2 دن پہلے، یعنی خوشبو آ رہی ہے کہ دوستی کے زمانوں میں کم سخن تھے تم، کہ دوستی کے زمانوں میں کم سخن تھے تم، جو اب خفا ہو تو پھر بات کیوں نہیں کرتے. ہائے ہائے، دوستی کے زمانوں میں کم سخن تھے تم، کم سخن تھے تم، واہ، جو اب خفا ہو تو پھر بات کیوں نہیں. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نا، آپ یقین کیجیے ہم لوگ اتنے مصروف دائیں بائیں سوشل میڈیا ہو گئے نا، اب اس پہ پوری غزل لکھنے کا ویل ہی نہیں ملا ہے. پیسے پرانی سناتا ہوں، ارشاد ارشاد. آپ کو پوری سناتا ہوں. بہت اچھا. تو یہ غزل ہے جی. تمہاری یاد میں جب خود کو ہم سنبھالتے ہیں، تمہاری یاد میں
جب خود کو ہم سنبھالتے ہیں تو سارے جسم میں آنسو دھمال ڈالتے ہیں. ارے واہ واہ واہ. آنسو کی دھمال. ہمارا چاند ستاروں سے کوئی ربط کہاں, ہاں ہمارا چاند ستاروں سے کوئی ربط کہاں, اندھیری شب کو تیرے ذکر سے اجالتے. ارے بہت اچھا, کیا بہت کہتے یہ اچھا. سب تمہاری محبت کا ایک تسلسل ہے. یہ سب تمہاری محبت کا ایک تسلسل ہے, اسی لیے تو ہمیشہ دکھوں کو پالتے. ارے واہ واہ. اور ہماری اپنی تو کچھ حیثیت نہیں جانا, ہماری اپنی تو کچھ حیثیت نہیں جانا, تیرے دیے ہوئے سانچے میں خود کو ڈھالتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی ٹالتا ہو موت اپنی, شب فراق کو ہم اس طرح ہی ٹالتے ہیں. تمہاری یاد میں ہم اشک کب بہاتے ہیں, تمہاری یاد میں ہم اشک کب بہاتے ہیں, یہ کچھ گوہر ہیں سمندر سے جو اچھالتے ہیں. بہت اچھے. وہ اپنے آپ سے رہتے ہیں, آخری شعر مکتا ہے جی, وہ اپنے آپ سے رہتے ہیں بے خبر واصف, جو اس زمین کو پاتال تک کھنگالتے. ارے واہ, جو اس زمین کو پاتال تک کھنگالتے ہیں. واصف بھائی بہت ہی خوبصورت کلام, اور آپ کا انداز تو ہم مداح ہے ہی, اور آپ نے آج وقت بھی دیا اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ڈاکٹر سعدیہ, آپ سے بھی گزارش کروں گا کچھ آخری لمحات میں. کچھ جی آپ متفرق اشعار سنانا چاہیں جس طرح سے آپ سہل محسوس کریں. ایسا نہیں کہ تو میری باتوں میں آ گیا, بس یوں ہوا کہ دل تیرے ہاتھوں میں آ گیا. بہت اچھے. ایک چاند تھا جو عشق میں گہنا گیا کہیں, ایک خواب تھا جو بخت کی گھاتوں میں آ گیا. بہت اچھے. اور ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ ہم نے کسی کی یاد پہ خواہش تمام کی, ہم نے کسی کی یاد پہ خواہش تمام کی, بھیگا جو دل تو آنسوؤں کی باہ تھام لی. بے درد مجھ کو دیکھنے آیا تھا خواب میں, میں نے بھی آنکھ کھول کر حجت تمام کی. ارے واہ واہ, میں نے بھی آنکھ کھول کر حجت تمام کی. بہت اچھی حجت تمام, کیا اچھا. اور قاصد کے ہاتھ سے گرا جو چور ہو گیا, آواز تک نہ آئی تھی ٹوٹے سلام کی. ارے واہ, بہت اچھے. آواز تک نہ آئی تھی ٹوٹے سلام کی, جو دیکھتا ہو عکس بھی اوروں کی آنکھ سے, ہم کو نہیں ضرورتیں ذہنی غلام کی. ارے واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. بہت ہی خوبصورت اشعار. غلام تھوڑی ہیں. اور ایک غزل کے دو اشعار. جی ارشاد. گفتگو میں زہر ہے اور لہجہ پر تضحیک ہے, تم خدا لگتی کہو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے. اچھا, بہت اچھے. آنکھ بھر کے ایک مدت سے جسے دیکھا نہیں, وہ ستمگر کس قدر دل سے میرے نزدیک ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. کل پھر اس کے نام پر ایک اور پتھر رکھ دیا, ہم گداگر ہیں بھلا یا پھر محبت بھیک ہے. ارے واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحب, آپ نے بھی وقت بھی نکالا اور ہمارے ساتھ موجود بھی رہے, اور بہت ہی اچھا کلام آپ نے پیش کیا. اب نوجوان شاعر نوید انجم, میں چاہوں گا کہ ویسے مجھے اس بات پہ بڑا ہے. بالکل نہیں یہ بات نہیں, یہ بات نہیں, میں نوجوان لفظ میں اعتراض ہے. ہم چاروں ماشاء اللہ ایک عمر کے ہیں, تو آپ کو وہ نوجوان دوسرا اعتراض ہے. نہیں, اب دیکھیں ہماری عمروں میں مہینہ 2 مہینے ذہنی طور پہ ہم ایک ہی عمر سے. اصل میں ذہنی عمر کا معاملہ ہے, اور وہ جو آپ روایت کی بات کر رہے ہیں میرے ذہن میں, اور انشاءاللہ آخر میں ہم کچھ نہ کچھ میٹر ضرور سنیں گے. ایسے ہو نہیں سکتے, باتیں سننی ہے, ایسے ہو نہیں سکتے. ارشاد کیجیے. بسم اللہ. ہم کائنات کے ایک ذرے پہ بس رہے ہیں, احساس بے بسی کی تجسیم سے بنے ہیں. اچھا, واہ. ہم کائنات کے ایک ذرے پہ بس رہے ہیں, احساس بے بسی کی تجسیم سے بنے ہیں. منزل کا راستوں کا آخر یہ کھیل کیا ہے,
मंजिल का रास्तों का आखिर ये खेल क्या है, तुम ही सफर करो अब हम तो यहीं खड़े हैं। बहुत अच्छे, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ वाह वाह, वाह बहुत वाह अच्छे। वाह वाह वाह। क्या बात है। मंजिल बहुत का अच्छा। रास्तों का मंजिल आखिर का ये रास्तों क्या का आखिर ये खेल क्या है, हाँ, हाँ, तुम ही सफर करो अब हम तो यहीं खड़े खड़े हैं। हैं, वाह। जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं है कुछ भी, जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं है कुछ भी, कुछ की जो मंजिलें हैं औरों के रास्ते हैं। बहुत वाह, अच्छे, वाह। बहुत अच्छे। बहुत जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं है कुछ भी, कुछ की जो मंजिलें हैं औरों के रास्ते हैं। बहुत अच्छे। और ये शेर देखिएगा, कुछ जावियों से सच भी झूठा दिखाई देगा, हाँ हाँ, कुछ जावियों से सच भी झूठा दिखाई देगा, और झूठ सच लगेगा ऐसे भी जाविये हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे। कुछ जावियों से सच भी झूठा दिखाई देगा, और झूठ सच लगेगा ऐसे भी जाविये हैं। वाह वाह वाह। हर वक्त मैं खुदा के बारे में कैसे सोचूं, हर वक्त मैं खुदा के बारे में कैसे सोचूं, मेरी भी जिंदगी है मेरे भी मसले हैं। अरे वाह, 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 वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, करेक्ट, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, आपने नौजवान शायद बिल्कुल ठीक कहा। वाह वाह वाह। हर वक्त मैं खुदा के ताज़ा। बारे में कैसे सोचूं, मेरी भी जिंदगी है मेरे मेरे भी। भी मसले हैं। हाँ हाँ हैरत कदे में अंजुम हैरत ज़दा खड़ा है, हाँ हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ कुछ लोग जा रहे वाह, हैं। वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, निवेदन जो माशाल्लाह। आपने वक्त दिया, और बहुत ही जवाब खूबसूरत फिक्र, कलाम। उसको कहते हैं जवाब फिक्र। हाँ, और जिसे कहते हैं ना, वो आप लोगों को सुन के और आप लोगों से बात करके और आपकी शायरी सुन के, वो जिसे कहते हैं ना कि वो 24 कैरेट शायरी, वो आज मुझे मिली, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ निवेदन जो आपका, डॉक्टर सादिया आपका, सोना बहुत जनाब महंगा मोहतरम सैयद वासिक साहब आपका, और डॉक्टर सुगरा सदर साहब आपका। तो मैं इतना मशकूर हूँ कि एक ये मेरे ऊपर एक कर्ज है आपका यहाँ पे आना, और मैं इस मोहब्बत का हक अदा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बात उन्होंने की थी वो मेरे जहन में ज़रूर थी। आखिर में बेशक 2 अशार सुनाइए, 2 अशार ज़रूर, कम से कम 2 अशार ज़रूर सुनाइए, ताकि हम रवायत शिकन ज़रूर हैं। वो आपकी बात ठीक ये है। भी रिवायत नहीं है, क्योंकि हम एक मुशायरा हमने किया, जफर इकबाल साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो अमूमन ये होता है कि सदर जब पढ़ता है ना तो हाल खाली हो जाता है। तो हमने शुरू किया कि हमने कहा कि पहले सदर से कम 2 गज़लें सुन ले, बाद में भी सुन लेंगे। 20 बंदों की हमने लिस्ट बनाई, पहले उनसे हमने शायरी सुनी, और फिर हमने के जो लोग आए हैं। मेरे ख्याल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और जिस तरह वासिक साहब ने कहा कि बड़ी ताज़ा और एक शिगुफ्तगी और ताजगी और ख़ूबसूरती, क्योंकि हर दौर का नौजवान अपने दौर के हवाले से सोचता है, और उसी हवाले से उनकी सोच हमें बड़ा उसने इंस्पायर किया है। तो उनके लिए बड़ी दुआएं हैं। क्या तो ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये दूंगी कि कुर्बानी की ईद है, और ये याद भी रखनी चाहिए, ज़बानी नहीं कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है, बल्कि अमलन भी ख्याल रखना चाहिए। और गोश्त फ्रिजों में नहीं भरना चाहिए, बांटना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। और जो कुर्बानी करते हैं वो साहिब इस्तात लोग होते हैं, वो तो वैसे भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे। मैं अपनी लेकिन वासिक साहब, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने कभी फ्रिज में कुर्बानी का गोश्त नहीं रखा, कई सालों से। सही, बिल्कुल अपनी जो मैं कुर्बानी करती हूँ मैं पूरी तकसीम कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का आने का। और ख़ातिन हज़रात, जिस तरह से मुझे तो अपने कबीले के लोग लगते हैं, अगरचे ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, लेकिन अदबी सरगर्मियों में रहना, इन लोगों से मिलना और इनकी गुफ्तगू को सुनना, इनकी शायरी से अपनी तबीयत को सैर करना, ये अल्लाह ने कुछ एक शौक़ और ज़ौक़ रखा है। और आज यकीनन मेरी रूह की और उसकी मेरे ज़ौक़ की बहुत तस्कीन हुई। एक शेर के साथ मैं भी इख्तिताम करूँगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, कि न दिल से उतरना न ख्वाब बन के रहना, न दिल से उतरना न ख्वाब बन के रहना, तेरी चश्मे तर में है आप बन के रहना। और ये शेर आप सब की नज़र आप तशरीफ़ लाए कि बड़ा मसला है मेरे दिल का गुफ़रां, ख़राबों में रहना, ख़राब बन के रहना। उम्मीद है कि आपकी ये ईद बहुत ही खूबसूरत होगी। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ईद की खुशियों को दुबाला करते हुए उन लोगों का एहसास ज़रूर कीजिएगा जिन तक इस ईद की खुशियों को पहुँचाना आप पर लाजिम। अपने मेज़बान गुफ़रान चुगताई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के